নমস্কাৰ ষ্টাডি ৰেছফুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ হিন্দী ইলেক্টিভ আলোক ভাগটোৰ প্ৰথম পাঠ নিমকি ঈদ নামৰ পাঠটোৰ লেখক ৰামবৃক্ষ বেনিপুৰীৰ বিষয়ে অসমীয়াত পঢ়িম। ব'লা তেন্তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। यशस्वी ललित निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी आधुनिक हिंदी साहित्य की अमर विभूतियों में अन्यतम हैं। अब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपने गद्य लेखक, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र निर्माण, समाज संगठन और मानवता के जयगान को लक्ष्य मानकर बेनीपुरी जी ने ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि विविध गद्य विधाओं में जो महान रचनाएं प्रस्तुत की है, वे आज की युवा पीढ़ी के लिए भी अमोघ प्रेरणा की स्रोत है। प्रख्यात सूक्ष्म रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी देव आधुनिक हिंदी साहित्यৰ অন্যতম অমৰ ব্যক্তিত্ব। আপুনি বহুমুখিতাৰ চহকী আছিল। গদ্য লেখক, শৈলীকাৰ, সাংবাদিক, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, সমাজকৰ্মী আৰু হিন্দী প্ৰেমী হিচাপে আপুনি নিজৰ প্ৰতিভাৰ এক অমলিন চিন ৰাখিছে। জাতি নিৰ্মাণ, সমাজ সংগঠন আৰু মানৱতাৰ জয়গানৰ লক্ষ্যৰে বেনিপুৰী দেৱে সূক্ষ্ম ৰচনা, ৰেখাচিত্ৰ বা স্কেচ, স্মৃতিগ্ৰন্থ, সম্পাদনা, নাটক, উপন্যাস, গল্প, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন গদ্য ধাৰাসমূহৰ মহান ৰচনাসমূহেৰে আজিৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবেও তেওঁ অবিৰত প্ৰেৰণাৰ উৎস। नेक्स्ट अनुच्छेद। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता के देहावसान हो जाने के कारण आपका पालन पोषण ननिहाल में हुआ। मैट्रिक की परीक्षा पास करने से पहले 1920 ईस्वी में वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में आपको 1930 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक का समय जेल यात्रा में ही व्यतीत करना पड़ा। इसी बीच आप पत्रकारिता एवं साहित्य सर्जना में भी जुड़े रहे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को खड़ा करने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात आपने साहित्य साधना के साथ साथ देश और समाज के नवनिर्माण कार्य में अपने को जोड़े रखा। 1968 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ। रामवृक्ष बेनीपुरी देवर जन्म হৈছিল 1902 খ্ৰীষ্টাব্দত বিহাৰৰ মুজফ্ফৰপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বেনীপুৰ নামৰ এখন গাঁৱত। শৈশৱত মাক দেউতাকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাবে মোমায়েকৰ ঘৰত তেওঁ ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ আগতে 1920 খ্ৰীষ্টাব্দত মহাত্মা গান্ধীৰ অসহযোগ আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰি ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সক্ৰিয় সংগ্ৰামী হিচাপে আপুনি 1930 চনৰ পৰা 1942 চনলৈকে জেলত সময় কটাবলগীয়া হৈছিল। ইফালে আপুনি সাংবাদিকতা আৰু সাহিত্য সৃষ্টিৰ লগত জড়িত আছিল। বিহাৰ হিন্দী সাহিত্য সন্মিলন প্ৰতিষ্ঠা কৰাত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত সাহিত্য সাধনা লগতে দেশ আৰু সমাজৰ নতুনত্বৰ কামত নিজকে নিয়োজিত কৰি ৰাখিছিল। আপোনাৰ মৃত্যু হৈছিল 1968 খ্ৰীষ্টাব্দত। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি লেখক পৰিচয়ৰ 3 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাটো লৈছোঁ। बेनीपुरी जी पत्रकारिता जगत से साहित्य साधना के संसार में आए। छोटी उम्र से ही आप पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। आगे चलकर आपने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कैदी, कर्मवीर, जनता तूफान, हिमालय और नई धारा नामक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आपकी साहित्यिक रचनाओं की संख्या लगभग 100 है, जिनमें से अधिक रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुकी है। उनकी कृतियों में से गेहूं और गुलाब निबंध और रेखाचित्र, वंदे वाणी विनायकों ललित गद्य, पतितों के देश में उपन्यास, चीता के फूल कहानी संग्रह, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, अम्बपाली नाटक विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ইয়াত কৈছে যে বেনিপুৰী দেৱে সাংবাদিকতাৰ জগতৰ পৰাই সাহিত্য চৰ্চাৰ জগতলৈ আহিছিল। আপুনি সৰুকালৰ পৰাই পত্ৰ পত্ৰিকা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। পিছলৈ আপুনি তৰুণ ভাৰত, কিষাণ মিত্ৰ, বালক, যুৱক, কেডি, কৰ্মবীৰ, জনতা তুফান, হিমালয় আৰু নৈ ধাৰা নামেৰে কাকত আলোচনী সম্পাদনা কৰিবলৈ ল'লে। আপোনাৰ সাহিত্যিক ৰচনাৰ সংখ্যা প্ৰায় 100। ইয়াৰে অধিকাংশ ৰচনাই বেনিপুৰী গ্ৰন্থাৱলী নামেৰে প্ৰকাশ পাইছে। তেখেতৰ ৰচনাসমূহৰ ভিতৰত গেহু और गुलाब ৰচনা আৰু স্কেচ, বন্দে বাণী বিনায়কো লঘু বা সূক্ষ্ম গদ্য, पतितों के देश में उपन्यास, चीता के फूल गल्प संकलन, माटी के मूर्ते रेखाचित्र स्केच, अम्बपाली नाटक विशेषভাৱে বিখ্যাত।
नेक्स्ट स्टेंजा तो लैसु रामवृक्ष बेनीपुरी जी एक सशक्त गद्यकार है। उनकी भाषा शैली जीवंत, अलंकार युक्त, प्रभावमयी और ओज गुण से परिपूर्ण है। रेखा चित्र, संस्मरण और ललित निबंधों की रचना में आपको विशेष सफलता मिली है। मानव सभ्यता का लेखा जोखा लेने, भारतीय समाज के अतीत, वर्तमान और भविष्य में झांकने और प्रतीकार्थ भरने की विशेषताओं के कारण बेनीपुरी जी के ललित निबंध बहुचर्चित रहे हैं। এই অনুচ্ছেদটোত কোৱা হৈছে যে ৰামবৃক্ষ বেনীপুৰী এজন শক্তিশালী গদ্য সাহিত্যিক আছিল। তেওঁৰ ভাষাশৈলী সজীৱ, অলংকৃত, ফলপ্ৰসূ আৰু শক্তিশালী ইত্যাদি গুণেৰে ভৰা আছিল। স্কেটছ, স্মৃতিগ্ৰন্থ আৰু সূক্ষ্ম ৰচনা সৃষ্টিত আপুনি বিশেষ সফলতা লাভ কৰিছে। মানৱ সভ্যতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতীয় সমাজৰ অতীত, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতলৈ উকি মাৰি প্ৰতিক্ৰিয়তা ভৰাই তোলা বৈশিষ্ট্যতাৰ বাবে বেনীপুৰী দেৱৰ সূক্ষ্ম ৰচনাসমূহ সুপৰিচিত হৈছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নিমকি ঈদ নামৰ পাঠটোত কি আছে সেই বিষয়ে আমি এইবাৰ থুলমূলকৈ জানি ল'ম। निमकी ईद बेनीपुरी जी के रोचक एवं प्रेरक ललित निबंधों में अन्यतम है। निमकी ईद का प्रतीकार्थ समाज का अनम शहीद जो बिना किसी यश लोभ के समाज के नवनिर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत है। सुंदर इमारत का आशय है नया सुंदर समाज। गंगूरे की ईंट का प्रतीकार्थ है समाज का यश लोभी सेवक जो प्रसिद्धि, प्रशंसा अथवा अन्य किसी स्वार्थवश समाज का काम करना चाहता है। निबंधकार के अनुसार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सैनिकगण नीम की ईंट की तरह थे, जबकि स्वतंत्र भारत के शासकगण कंगूरे की ईंट निकले। भारत के 7 लाख गांवों, हजारों शहरों और सैकड़ों कारखानों के नवनिर्माण हेतु नीम की ईंट बनने के लिए तैयार लोगों की जरूरत है। ইয়াত কৈছে যে নিমকি ঈদ বা ভেটিৰ ইটা বেনীপুৰী দেৱৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় আৰু প্ৰেৰণাদায়ক সূক্ষ্ম ৰচনা। নিমকি ঈদ বা ভেটিৰ ইটাক এই গল্পটোত প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ভেটিৰ ইটাৰ প্ৰতীকে সমাজৰ নামহীন শ্বহীদসকলক বুজাইছে, যাক কোনো খ্যাতি, লোভ নোহোৱাকৈ সমাজৰ নৱনিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আত্মত্যাগৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হয়। আনহাতে কংগুৰা বা শীৰ্ষৰ অৰ্থাৎ অট্টালিকাৰ একেবাৰে ওপৰৰ অংশটোৰ অৰ্থ হ'ল সমাজৰ খ্যাতি লোভী সেৱকসকল, যিসকলে খ্যাতি, প্ৰশংসা বা আন কোনো স্বাৰ্থৰ বাবে সমাজৰ কাম কৰিব বিচাৰে। প্ৰবন্ধকাৰজনৰ মতে ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যুঁজাৰুসকল বা সৈন্যসকল ভেটিৰ ইটাৰ দৰে আছিল। আনহাতে স্বাধীন ভাৰতৰ শাসকসকল শিখৰৰ ইটা হৈ ওলাইছিল। ভাৰতত 7 লাখ গাঁও, হাজাৰ হাজাৰ চহৰ আৰু শ শ কাৰখানা নতুনকৈ নিৰ্মাণৰ বাবে ভেটিৰ ইটা হ'বলৈ সাজু হোৱা লোকৰ প্ৰয়োজন। একেবাৰে শেষৰ অংশটোলৈ আহিছোঁ। परंतु विडंबना यह है कि आज कंगूरे की ईंट बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नीम की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। इस रूप में भारतीय समाज का नवनिर्माण संभव नहीं। इसलिए निबंधकार ने देश के नौजवानों से आह्वान किया है कि वे नीम की ईंट बनने की कामना लेकर आगे आए और भारतीय समाज के नवनिर्माण में चुपचाप अपने को खपा दे। किंतु विडंबनार कथाটো হ'ল আজি শীৰ্ষৰ ইটা হ'বলৈ চৌদিশে যথেষ্ট প্ৰতিযোগিতা চলিছে। ভেটিৰ ইটা হোৱাৰ হেঁপাহ নাইকিয়া হৈছে। ভাৰতীয় সমাজৰ পুনঃ সৃষ্টি এই ৰূপত সম্ভৱ নহয়। সেইবাবে দেশৰ যুৱক যুৱতীসকলক আধাৰশিলা হোৱাৰ হেঁপাহ লৈ আগবাঢ়ি আহি ভাৰতীয় সমাজৰ নৱনিৰ্মাণত প্ৰবন্ধকাৰে নিজকে মনে মনে সঁপি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ভিডিঅ'টিত এইখিনি আছিল। চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।